Yan. Yan. Tapos, terms and condition. Ganyan lang po. I-agree lang natin. Then, ito. Pwede nating i-change yung profile natin. Ayun. Ito lang kasi ng download eh. Okay na yan. Ayan, palitan na. Then, tong kung gumagana na yun. Napalitan lahat ng username. So, try natin i-log out yung account natin. Ayun. Bumalik tayo sa ano. Try natin ulit i-sign in yung ginawa natin. Ayan. Ayan yung password. Ay, ba't invalid credentials? Ayan. Ayun. Wala na ba? So, try din natin i-full paid to. 2-1. Ayun na lang, 23661. Ayan. 23,000 na lang. Ayan. Payment method, bank account, pay. Ayan. 23,000. Ilan na lang balance mo? Ayun. Fully paid na siya. Then, so, ayun na po yung flow ng app namin. Thank you po.